Analytical exposition. Analytical exposition is a type of argumentative text. Its social function is to persuade and convince the readers or listeners about some issues with aspects like fact, statistic, reason, example, or differentiation. A. Generic structure of analytical exposition. 1. Thesis. Introduction. Introducing the topic and indicating the writer's position. 2. Arguments. Body. Explaining the argument to support the writer's position. 3. Reiteration. Conclusion. Restating the writer's position. B. Language features of analysis exposition. Using relational process, relationship between and among leaders, works, followers, partners, intention. Example, people knowing and caring about people. Using internal conjunction, elaborating and itemizing steps in an argument. Example, firstly, secondly, next, finally. Using casual conjunction, the cause of an event. Example, because. Using contrastive conjunction, but, however, nevertheless. Using simple present tense. Example, Bruno is a quiet boy, not past tense. Bruno was a quiet boy. C. Analytical exposition might appear in the form of poem, campaign poster, advertisement. Eksposisi analisis. Analisis eksposisi adalah salah satu jenis teks argumentatif. Fungsi sosialnya adalah untuk membujuk dan meyakinkan pembaca atau pendengar tentang beberapa masalah dengan aspek-aspek fakta, statistik, alasan, contoh, atau diferensiasi. Struktur umum eksposisi analisis. 1. Tesis, pengantar, memperkenalkan topik dan menunjukkan posisi penulis. 2. Argumen, isi, menjelaskan argumen untuk mendukung posisi penulis. 3. Kesimpulan, menyatakan kembali posisi penulis. B. Fitur bahasa analisis eksposisi, menggunakan proses relasional, hubungan antara dan di antara para pemimpin, pekerja, pengikut, mitra, dan lain-lain. Contoh, orang tahu dan peduli tentang orang. Menggunakan konjungsi internal, menguraikan dan merinci langkah-langkah dalam sebuah argumen. Contoh, pertama, kedua, berikutnya, akhirnya. Menggunakan konjungsi kausal, penyebab suatu peristiwa. Contoh, karena. Menggunakan konjungsi kontrastif, tetapi, namun, bagaimanapun. Menggunakan simple present tense. Contoh, Bruno adalah anak yang pendiam. Bukan past tense, Bruno adalah anak yang pendiam. Analisis eksposisi dapat muncul dalam bentuk puisi, poster kampanye, dan iklan.